Pag hindi ito pinagkataas. Oy! Ari B, kay mag-timer ko. Dire. Padugayay na. Kasi may naman kasi papel. Linya, linya, linya. Sa? Sa paglinya mo ha, dili ko sa tubangan. Ay, dili ka. Sa sutiyon niya, Happy New Year! Uy, kung ano lang, kinang palwa-palwa, baka nang Isa, Happy New Year. Kaya dagan naman ang pala ito ng flashcard. Ano ito kasi? Unang palwa-palwa mo, apil ka na yan. Ready? Kinsa una. Sige ha, go! Ay, sa, ready? Go! One, Di pa. Pag New Year na. Sige. Merry Christmas! New Year. Oh, ready. Happy New Year na kumusta. Ready? ano yung isa yung 3 seconds at ilang pa. Ready? Sige, go. Happy New Year! Sini umok siya! Patay, patay. Patay. 11 seconds. 11 seconds, C. 11 Tasha. seconds. 11, sige. Go na. Ah, 10 seconds na si Empress. 11, time to beat 11 seconds, Tasha. Ready? Usap, tangan siya. Okay. Gapamon kong bidyan, Ray. Oh, balik si sige, ready? Happy New Year. Hours na sa bidyan, Ray. Balik ko! 14 na, 15. 19 seconds! Wow! 19 seconds! Time to beat 19 seconds! Isa. Ready? Happy New Year! 12 seconds! Uy, layuwa sa 19 seconds ni Bijin. Ako, may makabit ko na, be. Sumayan. 0.57 second, milliseconds. Ready? Ready, go. Happy New Year! Ay, katawa. 2 seconds. Napay mo challenge ni Bijin. Ako, kami. Si Ray. Siyempre. Kung mo challenge mo kang napindi ka ka. Happy New Year! Again, one more time. Ready? Go. Isa ka, 1, 2, 3. Happy New Year! Ready, go. Happy New Year! Wala na. Napay mo beat. Wala naman may 8 ra. Si Ingo, sige, Ingo. Happy Christmas. Happy New Year. Hello, my homie.
daw to Happy New Year. Virgin! Buwang. Bebe! Sige daw. Balik on! Apa lagi ko? Happy New Year. Abi ko lang. Tasting tag. Asa ako na. Musultin ko Happy New Year. Happy New Year. Ay, di ka ba? Ako, be. Pila naman day? 6. Be, ako, be. Diso man. Ayaw na! Si Virginia! Virginia ang winner! Yay! Taas si Bijin nag-aaral. Na makadaungin ko ang sila. Pila kayo makuha ni Montes? Nare-scratch card. Ano yung... Lagi na yan. Sige, scratch. Sa'yo nung kag 19? Baliktad mo na. 20! Ah! 20! 20,000 pesos!